Muhammad Sarul Ramadan. Ada yang nggak masuk. Siti Aisyah. Rafika. Sarul sakit. Sarul sakit. Rudinya masuk semua. Rafika. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Rafika, Sandra. Siti Aisyah. Sandra. Oh ya, Siti Aisyah ya. Sama Syarul. Apa Pak? Muhammad Judin. Absen nomor 2. Muhammad Judin Hamid Bumbu. Okay, before we start our lesson, let me ask, do you know our material today? Ada yang tahu nggak materi kita hari ini? Ya. Siapa yang udah tahu? Abi. Apa materi kita hari ini? Belum tahu ya? Mau? Oke, materi kita hari ini adalah discussion text. Udah ada yang tahu discussion text itu apa? Belum? Apa Pak? Saya jelasin ya. Discussion text itu adalah sebuah teks yang menyajikan suatu topik permasalahan yang kemudian didiskusikan dalam berbagai sudut pandang. Discussion text sendiri membahas suatu hal yang berisikan pandangan profesional dan kontra terhadap suatu hal tersebut. Topik yang dibahas dalam discussion text sendiri biasanya adalah isu-isu kontroversial yang terjadi di masyarakat. Nah, tujuan dari discussion text itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa? Jadi tujuan dari discussion text itu adalah memberikan informasi baru kepada pembaca terkait suatu isu, dan informasi ini juga berupa sudut pandang baru sehingga pembaca dapat melihat isu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, dalam sebuah teks itu pasti ada yang namanya unsur kebahasaan. Ada apa aja sih unsur kebahasaan di dalam discussion text? Ada yang tahu? Coba Amar baca. Yang keras ya. What is the purpose? Tujuan dari discussion text diantaranya memberikan informasi baru kepada pembaca terkait suatu isu. Informasi ini juga berupa sudut pandang baru sehingga pembaca dapat melihat suatu isu dari sudut pandang berbeda. Nah, kalau unsur kebahasaannya? Unsur kebahasaan dalam discussion text. Karena discussion text bersifat objektif, maka penulis tidak boleh berat sebelah dan harus sentral mungkin dalam pembuatan teks diskusi sendiri. Terdapat beberapa unsur kebahasaan. Berikut ini beberapa ciri dari discussion text yang perlu kamu ketahui. 1. Menggunakan start forward tense. 2. Menggunakan mode seperti so, must, my, would. 3. Menggunakan kontrastif, adjektif, serta casual association atau kata penghubung sebagai pembeda. Similar to the more, however, more on the opposite then, but additional L the same. 4. Menggunakan hanya sumber terpercaya di dalam suatu teks diskusi. Makasih ya. Jadi unsur kebahasaan dalam teks discussion itu ada yang pertama menggunakan straightforward tense. Apa sih yang dimaksud dari straightforward tense? Ada yang tahu? Krisna, apa?
bahasa yang terang-terangan. Bahasa yang terang-terangan. Jadi straightforward itu adalah bahasa yang terang-terangan, jadi nggak boleh mengada-ngada ya, jadinya harus benar-benar jelas dan menggunakan moda should, must, may, would, and exert. Kemudian menggunakan kontraktif, adjektif, serta casual association atau kata penghubung sebagai pembeda seperti similar, furthermore, however, moreover, on the opposite hand, but additionally, all the same extent. Dan yang terakhir, hanya menggunakan sumber yang terpercaya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, apa aja sih judul-judul yang cocok nih untuk text discussion? Apa aja? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, apa sih yang suka menjadi pro kontra tuh apa aja? Ya, bisa television. Terus handphone bisa. Lagi judul-judul yang bisa jadi pro kontra nih untuk text discussion apa aja? Lagi ya, internet bisa. Apalagi yang keras dong kalau siapa yang jawab? Yes, exam banyak ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak sekali hal yang bisa kita jadikan text discussion. Oke, di sini saya ada contoh television. Coba kalian perhatikan. Kita cari ya unsur kebahasannya bareng-bareng. Bagian isu terdapat di paragraf keberapa? Yang tahu? Ya, coba bisa dibaca paragraf pertama. Krisna. Television has become a part of your life. In your daily life, often watch television. We usually watch television after work when we gather with family, even when we are working. Nah, kemudian untuk supporting point itu ada di mana? Belum paragraf kedua. Supporting point itu adalah kalimat setelah si isu. Coba bisa dibaca yang perempuan. Oke, cantik. Yang cantik. As part of our latest television, Facebook put an internet there's a different visible opinion for the positive and negative effect of Facebook. Dan selanjutnya adalah contrasting point. Contrasting point itu apa sih yang tadi? Kalimat yang kontra. Yang kontra ya. Atau yang tidak setuju. Coba paragraf kedua dibaca. Tahan, copo. Karena Inggris. Ini ya Pak. Coba saya mau dibaca ulang sama yang depan. Aman.
Ini ya. Dan selanjutnya ada conclusion atau recommendation. Biasanya letaknya ada di bawah kalimat, bawah paragraf. Nah, kalau di television ini gimana sih yang conclusion? Ada yang bisa coba? Coba kita lihat. Ada yang mau ditanyain? Mungkin ada yang belum jelas. Saya mau bertanya, nggak ada. Kalau ada yang ditanyain, saya mau bentuk kalian itu tuh groups. Berhitung ya dari depan. 1, 2, 1, 2, 2. Grup 1 di sebelah sini dan grup 2 di sebelah sini. Nanti kalian boleh make circle ya. Ya. Oke, perwakilannya saya mau skip. Yang menang bisa pilih Krisna sama Jura. Oh, Bentar. apa ya? Oh, Jukrismon. Krisna sama siapa? Yu. Maswin, yang menang sih di depan. Yang menang pilih. Udah deal. Nah, saya mau kalian analisis teksnya. Saya mau kalian analisis teksnya, generic structure sama language feature-nya. Nanti
Nanti kalian yang ini dia baca yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Butterfly akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai discussion text. Social network influence on youth. Zoom, Facebook, Twitter, and other social networking sites are not technological applications that are popular among teenagers and will as children. Selanjutnya, Spotify. With this website, we can expand internship or apprenticeship with the community in the scope of the neighborhood itself. From the network of life, environmental and social status, it becomes a necessity for young people to have it. Therefore, social networking seems to have also in both positive and negative impacts. The positive impact of social network are we are able to have many friends, able to bring together the relationship that has not seen or has dropped out, able to share this information, able to find out a place in fact, able to be a place to deliver on hobby, such as writing, to make promotion, and able to avoid stress. Contrasting point, the negative impact of social network parties and children of the social networking site they have. They will feel addicted and do not care about time, do not care about the surroundings, lack of socialization with the environment, waste of money and credit, prone to dispute or misunderstanding.
points, the conclusion that can be drawn is the social networking does have many benefits, but it cannot be changed. The social network also has a wide range of patterns and other consequences, like many boys and girls open social networks in cities during school hours. Therefore, the chance of doing social network students and the other social time regularly and opening the social network. Students so regularly will get the impact later. At school, the students have training or socialization. One students get some as the teacher, so that later they are able to understand how the impact of social network on an ongoing basis, so that it may be expected that the teens can be aware of and understand their obligation or duties as the student. Untuk pembahasannya di sini ada will, and should. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next is group 2 or second group. Ayo, perwakilannya 5 orang. Silakan maju. Cowok berarti kok kan cewek. Cowok. Ayo masuknya. Ayo view. Terus tuh. Ya, tadi Halo, pemain. Desktop. Ayo view. Ayo tuh apply. 6. Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan nama kelompok Tiger. Next supporting points-nya. Oh,
student as a recruitment to graduate from high school. People who support the national exam explain that the quality of the Indonesian education will drop without the national exam. So they try to develop the dual system. There are something that national examination can motivate students to study better. It is not like for the national exams for the student pass or not. Like regulation the national exam is not only like recruitment for students to walk. There are so many other recruitment such as students days for theater and attachment. Oke, applause untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, before we end the class, any question guys? Ada yang mau ditanyain? Gak ada? Iya, siapa yang mau nanya tadi? Jadi sudah paham semua ya? Oke, maybe enough.